ଯଦି କଟାଲ ଭାଗ ଦୁ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି କଟା ହେଉଛି କେମିତି କାମ କଟା ହେଇ ବାହାରିବ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜିଙ୍କରେ କେମିତି ମେଢ଼ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅନୁରୋଧରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଫୁଲଟି କାରିଗର ମାନେ କେଉଁଠି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କଟିଂ ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମେଢ଼ରେ କେତେ ଡିଜାଇନ କେତେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଙ୍କରେ ମେଢ଼ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି, ନଚେତ୍ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଫୁଲ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି ମେଢ଼ରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାରିଗର ଭାଇ କେମିତି ଫୁଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରିଗର ଆମର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆମର ମେଢ଼ରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଆପଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଫୁଲ ଆଙ୍କିପାରିବେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାରିଗର ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ରଇଂ ଶିଖିଥାଏ ସେହି ପରିକା ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଫୁଲ ଆଙ୍କିପାରିବେ, ସେହି ପରିକା ଫୁଲ ଆଙ୍କିପାରିବେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୁଲ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫୁଲ ଅଙ୍କା ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୋଳା ହେଉଛି, କେମିତି ଖୋଳା ହେଉଛି ଦେଖିପାରିଲେ। ये खोलने खोला जी गारे गारे खोलीदे बाहर जीव से कम कर कटिज अलरेडी। आपण मैंने 8-10 पीस लेखा भी काटी पारे, जो अधिका दरकार अधिका काटे, जी दरकार कागज जी कम दरकार से खोलेंगे। एपटा 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 काटे एपटा এইটা সেই যদি খোলা আছে से तो काट दे, से दोबारा कर दे, काटी से तौला काट दे। ଯଦି କଟାଲ ଭାଗ ଦୁ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି କଟା ହେଉଛି କେମିତି କାମ କଟା ହେଇ ବାହାରିବ ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲ ହେଉଛି। तार पटा से खोल बाहर बुझिपारे फुल केमती लगे बुझिपारे। आगर कली जो अच्छी कली गुरा कईची काटिदेवे तो से खोलने भी काटिपारे देखिपारे। तापर कौन हो आसन देखिए पाउडर हम आपण मैंने जानते पाउडर केमती हुए। आप फोन नंबर आड्रेस से कही दूँ
काळाही डेकोरेटर्स चषापड़ा फोन नंबर 9937709757 आमर चौद्वार कागज कल पाखरे टिके जस्ट आगू आसी गोटे पंप हाउस पड़ो से आगे अच्छा आमर कालिया डेकोरेटर एवं आस देखा पाउडर सरला कौन काम हो देखिए पाउडर सरला एमती गारेणी सब हम खोला सरला पाउडर हम एमती गारेणी हम देखिपे देखो गोटा देखा आपको केमती गारेणी चली एमती फेविकल गारेणी हम देखिपे जो देखो पाउडर जमी लगे से हिसाब से मानने गारेंटी हम देखिपारे तापर जिंक लगे देखिए जिंक देखिए कौन लगे से देखिए देखिपारे जिंक केम लगे जिंक लगे जिंक लग सारा कौन हम देखिए आसतु से कम सरला आमर तड़ पड़ो जहाँ कहती आम जम्बूर जहाँ पड़ो कि आमर जो भेलभेट कपड़ा पड़ो कि भेलभेट कागज लगे कम देखी देखो फेविकल अठा लगिगला देखु तापर कागज जम्बूर कागज पड़ला उपर ये आम भेलभेट कागज पड़ा देखिपारे पड़ो पड़ सारा एम लगिला कामटी पड़ सारा देखा देखा देखिपारे देखुं कम सब कम पड़ी थाक भी लगी देखिपे पुआटे थाक लगे थोड़ी दो आ थाक जो सब थोड़ी थाक थाक के हुए देखो ये देखो एम थाक लगे देखिपारे एम सबू जिते विभिन्न प्रकार गोटे मेटर बहुत विभिन्न प्रकार फूल आमर अंका जाए तैयार करा जाए से हिसाब से थाक गुड़े भी लगा जाए देखिपारे फूल केमती आमर तैयार कर कारीगर भाई आपण मानू देखा देखु माने बिना पाउडर केवल जिंक मेढ़ हुए ये देखु केवल जिंक ये जो जिंक गुड़ी आमर चिकिया देखा से गुड़े लगे देखो पूरा फेविकल लगाई गला देखिपारे कोटे पकड़ फेविकल लगी जाइए जिंक पड़ो देखो देखिपारे देखिए देखिए केम जिंक लगे एम टोटाली गोटे जिंक मेढ़ हो छोटे मेढ़ फिटिंग हो जाए आप देखिए बर्तमान के फिटिंग हो एबे आसन देखिए जिंक रे केन मेढ़ होइछि देखि परथिबे केते सुंदर लागुछि देखि पाइले जिंक रे केन मेढ़ तैयारी करा जाउछि आ जने बंधु कहिथिले जे गोटे मेढ़ केते प्रकार फूल लागुछि विभिन्न प्रकार फूल लागुछि आपण माने जेमि तैयारी करि परिबे देखंतु ऊपर गोटा प्रकार फूल लगी क्लियर देखंतु एटा ऊपर नथड़ कहती केम लगी देखिपारे ये तले ये जम्बुरा पड़ी पानपत्र पड़ी या तलू देखो आ गोटा प्रकार लगी तलू देखो कलिका देखु आपको दीप कलिया कहती आर थाक गुड़ी लगे तले अच्छी देखो थाक लगे लगे तलू देखु ये गोटा प्रकार देखिपारे केते प्रकार काम लगी केते प्रकार फूल गोटे मेढ़ तैयारी करा जाए देखिपे आर ऊपर थाक जो देखुते बर्तमान से भाई आम जिंक मारुले यहाँ ऊपर थाक से लगे आसिक जो फाँका अच्छी देखिपारे गोटे मेढ़े माने केते प्रकार फूल माने तैयारी करा जाउछि निजे कारीगर गारुचंती फूल कौटा आणुना ये देखो पिलर या छोट मेढ़टी तो ये छोट पिलर अच्छी छोट मेढ़ देखिपारे